croyez que vous avez ça.
et vous verrez ça. Zaidi tunakuomba bariki familia yetu, mchungaji mwema, utusaidie, utuongoze. Usiitike tuingie ndani ya dhehebu, usiitike tuingie ndani ya dhehebu. Tuache tubakie su kontrole yako, kompite yako, sababu hakuna mwingine mwenye anaweza tusamehe. Hakuna mwingine, hakuna mtu mwenye anakuwa kama wewe. Mwenye anakuwa mkoloni de feli wewe, anakuwa ni wewe. Hakuna mwingine anaweza kutawala, hata tusamehe dhambi au atupatie uponyaji mpaka wewe mwenye unakuwa wewe. Yesu Kristo, njoo maana tunakuabudu, njoo maana tunakuamini. Ndugu Kasongo, mtumishi wako aliimba, il y a pas un homme qui domine sur nous pour nous expliquer la Bible. Il n'y a pas un homme qui domine sur nous pour nous donner le salut. Il n'y a pas un homme qui domine sur nous pour nous pardonner les péchés. Il n'y a pas un homme qui domine sur nous. C'est toi seul, Jésus. Tu es jaloux. Tu n'aimes pas. Upendake mtu agaule utukufu wako na mwingine. Utukufu ni wako, maabudu ni kwako, mahubiri ni wewe, na imani yetu ni wewe. Uponyaji ni wewe, muungano ni wewe, mkombozi ni wewe, wakubariki ni wewe. Ubariki wanaume, ubariki wanawake, ubariki watoto, ubariki watumishi wa Mungu. Mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tutakane kidogo. Excusez, utanisamehe kukuongoza kwa menafu, akuongoza sawa vile mtoto. Lakini j'aime le Seigneur Jésus. Nampenda sana Bwana Yesu Kristo. Mimi najua tutatoa sadaka. Ikapo vitakuwa mbili, pitisha moyo huku na nyingine huku mbili. Wakati ni ya kusikiliza neno la Mungu. Na gisi tuko tunatoa sadaka zetu, mtakuwa mnakumbuka kwamba tuko tunasoma ndani ya neno ya Mungu. Korinthie combien il est? 10. 10 ndio. Mungu awabariki sana. Wakati mtu anakusumbua, usikuwa unahangaika. Kwa sababu haiko yeye ndio alikuwa Gethsemane. Haiko yeye ndio alitoka jasho ya damu. Haiko yeye ndio alitoka jasho ya damu. Haiko yeye ndio alibeba msalaba. Haiko yeye ndio alipanda Kalvari. Acha seme. Acha ongee. Juge wetu suprême ni Jésus. Il est le juge de toute l'humanité. Na yeye ndio mwokozi. Apewe sifa Mungu wetu. Amen. Deja mimi nishakuwa tayari kusoma Biblia. Na nyinyi mnaweza mshafungua Biblia zenu. Entre temps mtoe sadaka basi mbio.
sana. Maisha ya kumwabudu Mungu si vile misteri. Maisha yake binafurahia sana, na tuendelee kufanya hivi na tuendelee kuishi. Heri kwetu. Amen. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Tasoma ndio kufasiria. Verset 1 inasema, mstari wa kwanza, ndugu, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Kwa sababu ndugu zangu, sitaki mkose kujua ya kama baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Ni wengi tous, wingu la utukufu, wote tous, wote tous, wote. Hapana beba kwa Egypte, hapana wenyewe wako Misri, mais tous les assemblées du message, lakini makanisa zote za ujumbe benye banaamini ujumbe ya kwamba bako msafari ya kunyakuliwa. Amen. Amen. Bote hapana ndio bangali mzehebu, lakini bote ni kusema kila fasi kushasikia kwa kanisa ya ujumbe banasoma broshiri bote. Nasikia ndio, lakini Mungu anasema hapendi msahabu ya kwamba baba zetu nabo balikuwa chini ya wingu na bakapita kubatizwa ndani ya bahari. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ya kwamba wote walibatiziwa na Musa ndani ya wingu la utukufu na ndani ya bahari nyekundu na Musa. Moïse était prophète. Musa alikuwa nabii. William Branham est prophète. William Branham naye ni nabii. Tous croient. Wote wanaamini à Moïse. Wakaamini Musa. Tous aujourd'hui. Na leo toutes les églises, makanisa zote, tous les frères et sœurs, wandugu na wadada wote, tous les pasteurs na wachungaji wote, ils croient cela. Tous wanaamini. La Bible dit tous. Biblia inasema baptisés, wakabatizwa, na ils défendent cela, na banitetea 3 qu'ils ont tous mangé ya kwamba wote les mêmes aliments spirituels, ile chakula ya kiroho. Tous wote, ukienda fasi mudunia mzima, tous mangent les mêmes aliments spirituels, tous ile chakula ya kiroho. C'est ce que Dieu dit. Tous. Ile ndio Mungu anasema wote. Merci. Asante. Verset 4. Ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Wote wakanywa ile kinyweo ya kiroho. Car ils vivaient à un rocher spirituel. Kwa sababu walikuwa wakinywea kwa ile mwamba ya kiroho qui les suivait, ambayo ilikuwa inawafuata. Et ce rocher était Christ. Na ile mwamba ilikuwa ni Kristo. Wakati wa zamani mtumishi mmoja akasema, wakati mtu anamaliza kula chakula ya Mungu, njoo neno wa Mungu, il faut akunywe maji. Ndio akaleta tafsiri fulani, akasema njoo kwenda omba Mungu. Simupingi, nikasikia vile. Ndio maombi ni neno la Mungu. Ndio paragrafu neno la Mungu. Okay, il faut kula na kukunywa bote. Haleluya, amen. Muassemble zote, mukanisa zote, batumishi bote, badada bote, wanakuwa na makarama bote, bako nafanya nini? Banakunywa. Haleluya, kwa hii maji ya uzima. Na hii maji ni nini? Kristo. Na Kristo ni ujumbe, neno la Mungu. Amen. Tous wote, tous wanarudia wote, tous wote, que ça soit Bukavu, ikuwe Bukavu, à Goma, wala Goma, en Russie, wala kule Rusi, en Chine, wala en Inde, kule oh là 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 là, à Kabamba, oh Amiti, kule Kabamba, partout au monde, tous duniani, wote, wote. C'est ce que tu dis. Ile ndio Mungu. Tous. Wote. Merci beaucoup.
Des millions et des millions et des milliards de gens. Tous. Milioni na mamilioni ya watu wote. Et ils défendent ceci. Na wote kabisa wanatetea hii. Merci beaucoup. Asante sana. Tous. Wote. Merci. Asante. 5. Mais la plupart d'entre eux, lakini wengi kati yao ne furent point agréables à Dieu. Hawakupendeza hata na Mungu. Parce qu'ils périrent dans le désert. Kwa sababu wakaangamia ndani ya jangwa. Combien? Wangapi ndio waliangamia? Ils sortirent 2 millions de frères et sœurs. Walitokaka milioni 2 ya ndugu na wadada. Il n'y a que 2 qui ont été agréables à Dieu. Ni wawili tu ndio walipendezwa na Mungu. Mais tous ont mangé la manne. Lakini wote wakakunywa. Tous étaient sur la nuée. Wote walikuwa chini ya wingu. Wote. Il n'y en a que 2. Kukaingia tu mawili. Écoutez. Musikie. Or, c'est Dieu qui nous parle. Ces choses sont arrivées. Hii vitu imefika. Kama vilifikaka ilikuwa tu ni juu yetu kusudi shiba siku ya leo, si ndio? Biblia ndio vile vya zamani ni habari ilifikaka kusudi ba leo baone gisi na ces choses sont arrivées. Hii mambo imefika pour nous servir d'exemple, ikuwe mfano kwetu, en fait que nous n'ayons pas de mauvais désirs, ili tusiwe na shauku ya mbaya comme ils en ont eu, kama vile walikuwa nayo. 7. Sawa. Ne devenez pas idolâtres. Musiwe waabudu sanamu. OK. Prophète dit, nabii anasema, dans soin certain de Dieu. Mkwe wa aminifu na Mungu. Non, dans soin certain de Dieu. Dans la brochure. Ndani ya mahubiri ya nabii inayoitwa mkwe wa aminifu kwa Mungu. Kila kitu kionatia mbele ndio sanamu. Hailombi aseme uende kuabudu sanamu. Na kila kionatia mbele ndio sanamu. Kama ni Mungu. Haleluya. Amen. Mungu ndio idole yako. Ndio sanamu yako. Donc ni bien parler. Frère Branham anasema bengine wanakamata sanamu kiatu. Anapenda kiatu sana kushinda Mungu. Anapenda nguo zake sana kushinda Mungu. Anapenda faranga zake zote kushinda Mungu. Anapenda peut-être sijue batoto, sijue shamba, sijue kazi zake kushinda Mungu. Ule ni mwabudu sana. Chochote kile mtu anatia mbele kama haiko Yesu ndio sanamu. Amen. Hapa balitoka 2 milioni 2 wanafika 2. Wanafika wawili. Unakuta huyu idole yake ni vedete wa sinema. Sanamu yake ni ile masinema, mamuvi. Buduru tu. Bahali asome, aombe. Busiku yote kwa andikia garso SMS. Waandika ujumbe fupi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nakupenda, nakupenda. Na naweza ongea busiku yote. Ni sanamu yake. Na kila sanamu inauwaka. Ndio. Ne devenez pas idolâtre. Musio waabudu sanamu. Comme quelques-uns d'eux. Kama vile wamoja kati yao. Selon qu'il est écrit. Kulingana na gisi naandikwa. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Taifa ikaketi kwa ajili ya kukula na kukunywa. Kukula na kukunywa bakasababu kama Yesu iko mlango. Juu ya kukula na juu ya kukunywa watu hawafiki tena kanisani. Juu ya kukula, juu ya kukunywa mtu anashinda kushamba, anasababu kama atenda kuibada. Na mwingine anasikia hata uvivu. Frère Branham anasema, kinywa ya Mungu inasema, usiende kula dimanche. Usiende kula mango dimanche. Usipime enda kula mango dimanche. Siku ile ni siku ya ibada. Kama kanisa inafunguliwa, usipe chochote kitakuzuia kwenda kuabudu Mungu na kuwa bonne santé, kuna afya nzuri. Na kama ufanye vile unaabudu sanamu. Balitoka ka 2 milioni 2. Tunaona hapa nafika tu. Afika tu wawili. Est-ce que Mungu anasikia Mungu anasema nini? Amen. Hapa baabudu sanamu bako elimine. Baabudu mango elimine. Baabudu ma conflit ma problème éliminé. Donc Mungu amemetia kando. Alléluia. Il s'assit pour manger et pour boire. Kaketi kwa ajili ya kula na puis il se levait pour se divertir. Kisha wakashimama kwa ajili ya kujifurahisha. 8. Ne nous livrons point à l'impudicité. Tusijiweke katika uzinzi na uchafu.
Parfois on pense mara kwa mara wanawaza que l'impudicité c'est aller seulement à l'hôtel et commettre l'adultère là. Ya kwamba ile uchafu ni kwenda tu kwenye hoteli ama kufanya uzinifu. Huko uzinifu ya kiroho na ya kimwili pia. Manguo zinaweza kugeuza mzinzi. Manguo zinafanya. Ndio. Na Mungu anasema ukivala mubaya na wanaume watana kutamani, siku ya hukumu batakuitaka. Banakuonesha wanaume wote fasi yote kulipitaka. Banakuambia ulizini na hapa. Bagoma kama ulienda Goma. Babukavu kama ulipita Bukavu. Bakatana kama ulipita Katana au miti fasi yote mudaka. Baba nako ndo hapa unasema nilikuwa kadikira. Mungu anasema hapana. Wakati wote unaweza nguo, usiuze nguo ya modele ya leo. Uza nguo selo parole de Dieu, kulingana na neno ya Mungu. Usiuze manguo zenye zinachapa mwili yako. Na mimi nawaza wadada wanajua ile. Ndio. Juu ni pekee najua. Na wadada wenye waamini wanafaria makusudi. Unaona hiyo? Makusudi kabisa. Ni kweli. Unaona hiyo? Unasema bongo? Unasema bongo? Ni kweli. Mimi nasema bongo. Mroza wadada wenye waamini Mungu. Mbona kwa vya mingi? Na wanajua séduire. Sans rien dire. Bila kusema chochote. Mais elle est en train de séduire sans parler. Lakini yeye iko anapoteza bila hata kusema. Elle peut faire des gestes. Anaweza fanya movement fulani. Elle tourne autour de vous. Anageuka pembeni yako pour attirer ton attention. Ili avutie uangalifu wako. Elle savait ça. Na wanajua ile. Ça c'est l'adultère. Ile ni uzinifu. Et quand ça arrive à ce moment, wakati nafikia kwa ile, si vous ne vous repentez pas, kama hautubu, vous êtes éliminé par Dieu. Pale Mungu anakutosha msafara. Ils sont sortis 2 millions. Walitoka milioni 2. Mais lakini 2 seulement sont entrés. Wawili tu ndio waliingia. L'impudicité. Ile uchafu. Ne nous livrez pas à l'impudicité. Tusijitie ndani ya uchafu. Quelques-uns d'eux. Kama vile wamoja kati yao. C'est livré. Wakajitia Joseph qu'il a tombé 23,000. Mnamna balikuwa wanaanguka 12,000 en un seul jour. Msiku moja. C'est la vérité. Ni kweli. On a peut-être changer marche. Aisha badilisha namna ya kutembea. Iko tingiza kule nyuma sana. Ndio mnajua ile hamsemaki, mnajua objectif visé. Unaelewa shabaha yenyewe mnavizi. Nao mwenyewe uliona ulizini. Na mwenyewe atendea vile ni mzinzi. Na frère mwenye mwangalia au ndugu au mtu analizi. Il est dit ceci. Imesemekana quand vous voyez des choses pareilles frère. Wakati unaona vitu vya ile namna ndugu, jicho yako ya kwanza haiko makosa. Kama uliona tu hivi haiko makosa. Ukiangalia mara pili unameza mate. Unaji. Na najiendea yake. Natona msemesha atakutukana. Hata kuitika niosha chini na hivyo. Iko kweli? Aswa hata kuitika tu haizi itika ni mpote kiti. Alipala juu ya shaba. Haizi itika haizuru nani. Alikuwa na wenyewe zitika na binyaneza anaweza katala. Wewe uko mu hali yenyewe anaweza katala, kukatala wewe. Mimi ulimaza mate. Merci. Asante. Mimi nasema hivi, kuko benataitika na batakatala. Wewe hauko shwa yake, atakukatala mimi ushazi. Hauko chaguo yake. Unakufa kubure. Balitoka ngapi? 2 milioni. Milioni 2. Wewe ndio na nini message? Ni ujumbe. Kwa nini ujumbe? Maana ni mtu mashakufa. Na unapaswa kuwa na dati ukufaka. Ile siku ndio ilikufa. Unakufa kuzambi, unakufa ya kimwili, unakufa makili za kidunia, unakuwa mtu mwenye bananza chekelea. Unavala ni majipe linashuka. Sasa bwana haupendezi hata. Baadaye wanaweza kuambia haupendezi. Juu ya nini juu? Haikubali. Siku inakubana, dada walipendeza. Sawa, uko msikifu.
Umeona pale marafa ngapi yako kasema ndio ya yapi hili antikite. Wewe compare. Ya zamani ya kale. Wewe compare. Wewe compare. Wewe uko mneno. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Ne nous livre point l'impudicité. Usijitie uchafu. Comme quelques-uns ama vile wamoja si mon frère walifanya vile, de sorte qu'il a tombé 23 000 en un seul jour. Na kila siku alikuwa anaanguka 23,000. 23 000. Ne tentons pas le Seigneur. Usimjaribu Bwana comme le tentèrent quelques-uns. Kama vile wamoja kati walikuwa wanamjaribu. Qui périrent par le serpent. Ambao walipotea kupitia nyoka. Ne murmurez point. Musijidudumu. Na murmure naye. Na kujidudumu. Même le murmure. Écoutez très bien. Sikie vizuri sana. Un croyant. Mwamini qui croit que c'est Jésus. Anayeamini ya kwamba ni Yesu. Vraiment c'est Jésus. Hakika ni Yesu. Qui est ici. Ambaye ali hapa. Et cette perruque ici. Na ile kifuniko hapa. Nous prouve. Inatuonyesha qu'il est le juge suprême kwamba yeye ni hakimu mkubwa de toute l'humanité. Ya dunia yote mzima. Utamirimire juu ya nini unaona wapata hapa? Utanungunika juu ya nini unungunike na mwenye anakataa maneno alishalikata. Amen. Kama kuna maneno kwa juge. Yeye iko hakimu. Uko naangalia huko. Haiko mtu huyu. Ni Mungu ndiye yuko ndani. Wewe dada, wewe utaenda kuzimu haustahili. Unampoze question. Wewe ndio uko ndiwe. Wewe ndio shishi. Uniambie kama wewe ndio Mungu. Kusudi niambie nenda kuzimu. Wewe ndio unakuwa kama wingu la utukufu. Urudie kwa natoka. Njoo basi. Merci Seigneur. Alors on est murmuré. Sasa hapana kunungunika. Comme murmuré quelques-uns kama vile wamoja kati wa wale ambao wali par l'exterminateur ambao waliangamia kupitia ule uasi. Ces choses les sont arrivées. Hii vitu iliwafikia pour servir d'exemple. Ili ikuwe mfano. Et elles ont été écrites na yameandikwa pour notre instruction. Kwa ajili ya kutufundisha yetu. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Sisi ambao tumefika mwisho. Est-ce que Mungu iko clair? Est-ce que Dieu est clair? Mungu iko wazi. Pour arriver au ciel. Kwa kufika mbinguni. Nous devons nous abandonner à lui. Tunapaswa jiweka kwake. Nous devons nous abandonner à Dieu. Mungu tunapaswa jitia. Il y a beaucoup de choses. Kuna mambo mengi. Même à l'école, même au champ, même au foyer, même partout où nous sommes. Il y a beaucoup de choses kuna mambo mengi qui peuvent nous faire tomber dans la parole. Kutuangusha. Na tunaacha neno la Mungu. Mais abandonnez-vous à Dieu. Alléluia. Jeune garçon, maman, baba, abandonnez-vous à Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous allez tomber. Amen. Tu n'es pas fort plus que le diable. Il n'y a que la parole qui est forte. Kuna ni neno tu na kwa nguvu. Amen. Amen. Il y a que la parole. C'est de la parole que nous parlons. Na ile neno ndio tuko nazungumza. Neno tu ndio inapaka nguvu. Ndio inashinda shetani. Maombi yako haitamshinda shetani. Karama zako hazitamshinda shetani. Juu naye anakuwa nazo. Ndio. Na kuna za mingi kukushinda. Discernement yake inatoka upambanuzi vrai et net. Kweli yako ilikuwa baishije. Yako ina shetani inakuwa sawa. Kama shetani anaingia mu discernement atapapia vya kweli. Upambanuzi. Anakuwa na madon. Usishije maisha yako mukapasite ya kufukuza mapepo. Usihukumu maisha yako. Usishije niko naenda mbinguni, niko kiroho, niko spiritual, juu niliombea mtu akapona. Usiseme ke niko kiroho juu nilifufula mufu. Usianze jilinganisha na miujiza. Na miujiza
na connaissance yako ya ujuzi ya neno, na vile vyote vile tunakuwa navyo. La parole, neno. Compare ta vie à la parole. Ulinganishe maisha yako ku neno. Basi tunaanza mahubiri. Sasa kwanza hapa tuongee. Muda kidogo tutaongea kisha tunarudia nyumbani. Amen. Mimi nilikuwa prêcher, ni donjo nilikuwa na prêcher. Ndio. Nani mahubiri na nikonserne? Ndio. Haiko juu niliprêcher ndo ndio mbingu. Ni juu niliishi neno la Mungu. Amen. Hii ni tu ni donjo ya kusaidia watu. Hii ni karama. Na mimi ninapaswa compare maisha yangu na neno la Mungu. Ninapaswa linganisha maisha yangu. Nilisema kitu ya kwanza unapaswa acha dhehebu kusudi Mungu akuite mtoto wake. Tulisoma mwa Wakorintho wa kwanza. Je pense mu 17. Sikumbuki. Tushasoma ile. Sitaisoma tena. Unatoka. Unaamini frère Branham. Mimi na répéter. Que frère Branham Malaki 4:5. Malaki ile ta. Kwa moyo wako wote unakuwa convaincu. Unahakikishiwa frère Branham, ndugu Branham est le prophète. John nabii de Dieu. Et son message nous prépare la seconde venue de Jésus. Pale bila shaka, bila problem, na bila chochote, bila shida. Unabatizwa ndani ya Musa, na ndani ya wingu, na ndani ya nguzo ya moto. Si ndio vile? Ndio. Hauwezi batiziwa mtu mwenye kuamini. Ukishaamini unatubu dhambi zako zote. Kama ulikuwa mwizi, unatubu mwizi. Kama ulikuwa mzinzi, unatubu mzinzi. Kama ulikuwa mjanja, unaacha, unatubu mjanja. Kama ulikuwa nini, unatubu. Yote unatubu. Na unarudisha ya watu vyote. Unaingia mpare vie extérieur. Safari ile kibanda cha nje. Hii safari ni safari ya kwenda wapi? Mbinguni. Hapa bako 2 milioni 2 ndio inachafika huko. Ndio tunakiaona sasa mambo inafanyika juu bakufia mji. Jua nini bawili ndio wanafika na walikuwa 2 milioni kwa milioni 2. Mwai 2 milioni 2. Maisha yako fasile. Maisha iko rahisi. Il bako wanafanya bila wanataka. Banavala kisi banataka. Banasukiwa kisi banataka. Bananyolewa kisi banataka. Banarefusha mandevu kisi banataka. Banafanya bila wanataka. Banasema kisi banapenda. Bako hapa nje. Hawaokoki. Na Yesu akirudia hawawezi yenda mbinguni. Sasa ingekuwa sio kwa mteule. Na Mungu anapenda usipite vipindi, ungekufa unamaliza zalio. Damu ya Yesu inafanya yote, inakusaidia hiyo pekee, unaenda mbinguni. Nimekuona jinsi ulifika kwa garçon wa kujua mema na mabaya, unapasha pita kwa hizo processus, tu dois vivre. Unapaswa ishi neno. Na kama Mungu anakuacha uingie na uishi neno, ateka fufula wale wenye aliua abalumbe pale. Balumbe msamaha. Vraiment. Hakika ujumbe wakati haiko ya mwizi. Niko mwizi niko naenda mbinguni mu message. Unipatie verset biblique. Nipatie andiko ya Biblia. Mwizi de armée. Na mwizi wa shindano. Na mwizi wa ndagara mchunga mamaki. Na mwizi wa infra. Unachomola unaiba mumweli. Unaiba na pembeni. Bote ni mwizi. Ndio. Hakuna ikiti. Hakuna andiko inakuhakikishia wewe usibamusha ndugu. Hakuna andiko yenye naonesha kama utaenda mbinguni. Uko nayo? Lete le Biblia sema bamwizi bataingia mbingu. Siasikia hata kwa madhehebu kwetu kwaka. Sikusikia kama mwingine anapanda kushiriki. Haleluya. Tusimame tusome neno la Mungu. Bamwizi bote bako naingia mbinguni na bazulumati na banafiki. Eske kukweli ndiko? Hapana. Tuko ndio andiko ya kusema de bamwizi nje, wazinzi nje, barani bote nje, maimbwa nje. Basi. Eske mshachanger Biblia? Ukishaingia mjo fasi ya nje, hapa kuna yala bale watu yote. Na vile wanayala hapa inalomba sasa Mungu akusaidie. Ujiangalie. Sio unajiangalia, unaona ningali hivi, ningali na hivi, ningali na hivi, ningali hivi, niko nje. Unajitakasa. Na Mungu anasema mbele ya kutakase unajitakasa. Ukishamaliza kujitakasa anakutakasa. Amen. Hapo kwa watu wengi hawatakati. Tunasema kiroho.
Ndio. Kuna wengi hawatakate mwili ni jua lipenda. Ndio. Mai iko kurubine zote. Si vile? Ni kujitakasa. Mai iko pale. Mai iko kunyumba. Marubine ziko. Uko kuchafu juu ya nini? Ni jua upendo lako. Esikia Mungu atenda kunawisha? Hapana. Ndio maana Mungu anasema kujitakasa. Si ni kweli? Amina. Kujitakasa. Amen. Mungu anakupatia neno, unajitakasa na neno. Amen. Haikusema yeye njoo. Amen. 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 Na kila mwizi anajua kama anakuwa ni mbaya. Na kila mlevi anajua kama ni mbaya. Na kila baraga anajua kama ni mbaya. Si ni kweli? Ndio. Na kila manatukana naka na kugombana anajua kama iko fahamu mbaya. Na kila manakosea mamake adabu anajua kama iko fahamu mbaya au babake. Si ni kweli? Amen. Hakuna andiko inakuonyesha kama uko nenda mbinguni vile. Ingepasa ulikuwa mteule na Mungu hapendi ujitakase na kutakase. Ungekufaka mwenjo. Usiku mmoja. Na shibo te wazazi tuliomba Mungu asaidie mtoto akomale mzuri. Amen. Ushakomana, tikonese kitie, esekifie. Na kenye uko nafanya. Sasa la parole. Ile ndio neno. Unapaswa jitakasa. Neno wa Mungu unaisoma. Neno wa Mungu unaijua, unajitakasa. Unajitakasa. Kujitakasa ni decision. Je ne ferai plus ceci. Sitafanyaka kama ni decision. Maamuzi tu. Sitafanyaka tena hivi. Na Mungu anashuka mu puissance ya resurrection. Analunguza ile fasi kwa yule mwovu alikuwa anafanyia ile vitu. Ndio, ndio kujitakasa. Alors, ndio hapa Mungu anasema hii fasi haiko fasi ya mtu mwenye hapendeki bibi yake. Mwanaume haupendeki bibi yako uko nje. Wewe bibi hautiba nako na ndio. So na kwa mfasi patakatifu Mungu anakuwashia dinara 7. Na vile dinara 7 ndio ile setage de l'église. Dinara unaanza kula mana, unaanza kusanyika, lakini mara mingi vile dinara vinaingiza moshi. Na vile piko vinaingiza moshi kusudi uweze ndio unaanza sasa komara. Amen. Ifo kuwe na imani. Ndio. Imani ya ujumbe. Hapana imani ya dhehebu. Imani ya neno la Mungu. Ukishakuwa na imani unaingiza nguvu. Nguvu hii haiko nguvu aseme biceps. Ni nguvu ya Mungu. Ya mtu kama anaenda kuangalia we kwako, haleluya. Amen. Mtu anafika kwako anaona dada ni Mkristo. Anapata nguvu naye, na mimi napenda nikuwe sawa vile dada fulani. Anakuwa kama Mkristo. Ndio. Niliona kisiko na jikomporte, ilikuwa anajishika. Pale ulishampatia nguvu. Amen. Ule dada ule mwenye alikia pale anapata nguvu. Haleluya. Amen. Frère Branham anasema ingekuwa seme leo hii unakuta unatembelea ndugu au dada shake sans provision. Ile shake bila unaona dada hata kwa na makarama za mengi vile hakuna kitu. Nilikuwa kwake disi kwa trete banake na disi kwa nafanyia disi kwa nana kwenda kwa kutrete hana nguvu. Nguvu hakuna. Kwa masomo il faut baseme cet enfant huyu mtoto même s'il est encore petit, hata kama c'est un chrétien, ni Mkristo, ile ni nguvu lipanda. Ukishakuwa sasa na ile mule kazi. Alléluia. Amen. La parole. Neno. Est-ce que c'est difficile? Teni vigumu. La parole. Neno. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Après kupata hii, ukishakuwa na ile ya kweli, kujua ya kweli unaongeza kwa imani yako. Après unakuwa sasa na kujizuiza. Kujizuiza ndio ya ngapi? 1 2 3 4. La tempérance. La tempérance signifie kujizuiza, ne pas vous emporter. Hapana kukasirika. Quand on vous parle avec colère, wakati wanakusemesha na kasira, ne pas être une commère, usikuwa wa kusema sema ama wa kusengenya. La tempérance, ile kujizuiza. Amen. Amen. Frère Branham anasema hapana tempérance prélatée, hapana ile ya yuluyulu. Ile ya yuluyulu. Mimi naogopa tu wasinichambe na wasinizarau, lakini ningekuonesha tu. Mimi naogopa bashemasi na mimi naogopa pastor, lakini ningekukomesha. Mimi naogopa babako ndio anakuwa polisi na anakuwa komanda, mimi ningekukomesha. Kwa askari. Mimi naogopa tu basi nisemeseme, mimi ningekuambilia. Ningekuambia kutatu kutakatifu. Hii message hii ujumbe unatusaidia tushatulia.
ungetukutaka tungali tulikuwa ungekoma. Ile ni connaissance iko frère. Ile ni ujuzi ya hali ya juu. Kama ndugu au dada anaweza kukosea kweli kweli na unamhurumia kweli kweli na unasahabu, amen, pale sasa unaweza kuongeza kuimani ya ujumbe, ile imani yako ya kunyakuliwa. Merci. Parce que imani ya kweli c'est la foi de l'enlèvement. Alors imani ya kulivu de construire cette maison. Uko na jenga ile nyumba. Merci. La maison de Dieu. Ile nyumba ya Mungu. Après nyumba ukishapata ile unapokea uvumilivu. Signifie la patience. Uvumilivu. Kwanza wa kwanza utavumilia ni Mungu. Juu yeye ndio wa matata kubiote. Ndio. Anakupromettre wokovu ya watoto. Utaomba. Kweli. Ukajiuliza bataokoka siku gani? Inane. Mwaka mmoja. Deuxième année. Hawayao. 3 ans. Hawayao. Uendelee kumvumilia Mungu. Bataokoka. Amen. Unaombea ndugu yako anakuwa kama wapi? Leo hayaokoka. Unapaswa kuvumilia, ataokoka tu. Amen. Mungu aseme Mungu. Amen. 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 Haleluya. Wa kwanza utavumilia ni Mungu. Makati Mungu anaahidi, unajua kwamba sasa la parole. Je ne serai jamais la queue. Sitakuwa kama je serai la tête. Lakini ndakuwa kichwa. Dans toutes choses. Ndani ya vyote kwa kiroho na kimwili. Unalima shamba, Mwenyezi na lima. Kelash. Unauzisha vyeti, unaomba. Unauzisha kama nini, unaomba. Crois toujours que c'est la vérité. Kwamba ni kweli. Je ne serai jamais la queue. Sitakuwa kama. Je serai toujours la tête. Kila mara ndakuwa kichwa. Unapasha kumvumilia nani kwanza? Mungu. Mungu anakupromettre. Je serai avec toi. Ndakuwa pamoja na wewe. Comme j'étais avec les apôtres. Kama vile nilikuwa na comme j'étais avec Moïse. Kama vile nilikuwa na Musa. Comme j'étais mais son angalia. Je suis maintenant avec qui? Sasa niko na nani? Tout ça et tout ça. Hivi vyote ni neno ya Mungu, ni ya kweli na utaivumilia. Amen. Je te donnerai un bon foyer. Nakupatia nyumba nzuri. Oh Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Mungu pe usifu. Muko maepreve. Muko majaribu, uvumilie Mungu. Ile ni Mungu ndio utavumilia wa kwanza. Ndio. Haleluya. Kila promesa iko ndani ya Biblia ni ya. Kila ahadi. Unatoa sadaka na chakula. Tunasoma Biblia, ndakufungulia milango. Ndafukuza watoaji. Ndafukuza. Unafanya affaire, échec. Unafanya nyingine affaire, échec. Unafanya nyingine affaire, échec. Fanya biashara. Dieu ne peut jamais mentir. Mungu haisema bongo. Haleluya. Umvumilie Mungu. Amen. Atatimiza. Amina. Amen. Asante. Endelea kutoa, ndio endelea kuishi neno ya Mungu, atatimizaka. Amina. Ukikuwa desi, ukikata tamaa, ataka mo. Yes. Asante. Robe iko defendini ya wapi? Robe poisson. Yenye umekataza ni ile sijui cha kanzu ya samaki dada huyu. Sijui cha. Robe anavimbisha huko. Sijui cha. Merci. Amen. Ile modeli zote ndio sasa kupendeza. Dada napendeza. Sawa. Maana yake haiko. Sasa Mungu atusaidie. Mkristo ni mtu ashakufa. Ndio. Umwema kwa nasema huyu ashakufa. Ndio nishakufa. Amen. Bwana marobe. Na makanzu. Sasa huyu ashakufa tu. Bana comprendre? Wanaelewa kufa. Ya kwamba ushakufa ndani ya Kristo ukafufuka. Amina. Hauko tena huko dunia. Amen. Amen. Alikuwa sema jeune garçon. Anaona bimanywele nywele na anache. Uko mwendawazi. Binywele ya uchafu biko hivi. Mungu atusaidie. Amen. Mimi siko kule. Mtu malishaokoka ndani ya ujumbe wa wakati hakufanya vya vile. Kisha ya ngapi ingine iko pale nini? Après la patience, nyuma ya uvumilivu, la piété, utawa. Ndio maana balianguka. Unaona balikuwa 2 milioni. Kwa milioni 2. 2 milioni deja, ils ont milioni 2 ya watu walikuwa na imani. Sasa tunaifa kunguka wanapunguka.
inakuwa 1 milioni moja. Sasa tunaenda kujua inakuwa kunabakia 1 milioni. Sasa tunaenda kujizuiza kunabakia tu 500. Sasa tunafika kunini kuvumilivu kunabakia 300. 300 piete. Twaka kwanza 300 mingi. 300 ni amini. Bado wako nashindwa. Kushindwa. Na ungekuwa mteule na Mungu apende vite maivi ungekufaka après naissance. Mais hivi tu dois passer par là. La parole. Neno. Amen. Msiko mnasema sema tuko tunaenda mpingo na mwishi neno. La parole. Neno. Merci. La parole. Neno. Merci. Asante. Écoutez ceci. Musikilize hii. Statut de l'homme parfait. Kiwango cha mtu mkamilifu. Page 45. Karatasi 45. Ndasoma mistari 1 2 3 4 5 6 7 paragraphe 7. Mstari wa 7. Donc tunasoma paragraphe. Disons les 1 2 3 4 5 6 7. Tunasoma pale. Amen. Pour être parfait. Kwa kuwa mkamilifu. Pour être parfaite. Kwa kuwa mkamilifu wa mwanamke. Amen. Pour être parfait. Kwa kuwa mkamilifu. Il faut de la piété. Unapaswa kuwa mtawa. Vous devez joindre à votre foi. Ile unapaswa itia kwa imani yako. De la piété. Ile utawa. Tu ne voles pas, tu ne parles pas mal, tu ne voles pas, tu ne fumes pas, tu respectes ton père et ta mère, tu respectes ton mari, tu respectes ta femme très bien. La piété. Utawa. Unaona? Faut commencer ici bas. Faut commencer ici. Alléluia. Ainsi dit le prophète. Faut commencer ici. La foi dans l'enlèvement. Imani. Amen. Faut commencer là-bas. Unaanzia pale kuimani. Amen. Amina. Ici en bas. Hapa chini kuimani. Avec la vertu. Pamoja na nguvu. Puis vous poussez à la connaissance. Kisha unaenda kujuzi. Puis vous passez à la tempérance. Kisha unapita kwa ile kujizuia. Puis vous passez à la patience. Kisha unapita kwa ile. Et maintenant, na sasa vous êtes sur la piété. Huko sasa piété. Utawa. Oh là là. Oh là là. Notre temps s'écoule rapidement. Saa zetu zinaisha mbio mbio. Mais vous savez, lakini mnajua ce qui signifie piété. Maana ya kusema utawa. Vous chantez ces chants. Munaimba hizi nyimbo. Être comme toi. Kukua kama vile wewe. Être comme Jésus. Kukua kama vile Yesu. Être comme Jésus. Kukua kama vile Yesu. Sur la terre. Duniani. Je languis d'être comme lui. Mimi napenda nikuwe sawa vile. Pendant tout mon voyage. Siku zote za de la terre à la gloire. Kuanzia hapa kudunia. Je demande qu'à lui de ressembler. Mimi naomba tu nimfanane. Bamingi bakawaza nimfanane kwa kufula Lazaro. Haiko ndio kufanana na Yesu. Nimfanane kwa kugeuza pombe ikuwe mai ikuwe pombe. Hapana. Haiko ndio kufanana na Yesu hivi. Nataka mbia kufanana na Yesu ndio kusema nini? Msikie mzuri piete. Utawa. Haiko sema nikaenda nikahubiri 3 milioni bakabatizwa. Milioni 3 haiko ndio kufanana na Yesu. Haiko ndio kufanana na Yesu. Muko pale? Amina. Mnapenda mfanane na Yesu? Amina. C'est la piété. Ni utawa. Lorsqu'il fut frappé sur un côté du visage, wakati balimpiga kofi mwachafu, il a tourné l'autre. Akageuza ingine lichafu. Ouais. Concombre. We mbaraga. We mkosh. Mbaraga wa mkiba kuli ya pili. Kule ngamba kwa muhanzi. Kama ita kofi. Asante Mungu. Ingine hii. Ingine Baba Mungu. Pokea nafsi na roho yangu. Kama piga basi. Kama ananiua leo Mungu pokea na roho yangu. Na wewe ndo unamhurumia ndiye kwa. Piga. C'est ça être comme Jésus. Ile ndio kuwa kama vile Yesu. Amen. Kwa siku na kanisa Kalambi. Kuhubiri miujiza. Kuimba mzuri mkorale. Haiko ndio kwa Yesu. Lucifer grand Lucifer. Ule Lucifer ule anaimba mzuri sana. Kwanza uyaje waimba sasa. Mais être comme Jésus. Lakini kuwa kama Yesu. Être comme Jésus.
kuwa kama Yesu. À l'école. Darasani. Fasi yote. Asipo unapigania nguo wewe na mloko yako. Unapigania. Unakukalia nini? Unamaliza mboga. Ndio wapenzi. Ndio wapenzi. Unauzia kakangu na niacha mimi. Mimi sina tena manguo zangu siani. Dada mzuri. Salimia dada hivi. Kumwambia ende kwa mshezi. Kuwa kama Yesu. Yule pembeni yako, angalia pembeni yako. Ni vipi? Bakusalimia bakwambie ende kwa mshezi. Kuwa kama Yesu. Ende kwa mshezi. Kuwa kama Yesu. Bibi iko sahihi. Dada iko sahihi. Wewe wanakusema wanakutenda na unatenda. Maana unarudisha. Hautakosa kutenda mbi. Ulirudisha. Walikupiga kofi ya kuroho ikakurumiza na unaenda ambia mwingine ulirudisha. Tine pas comme Jésus. Hauko kama Yesu. Si on n'est pas comme Jésus, on est comme qui? Na kama mtu haiko kama Yesu iko kama vile shetani. Et si c'est le cas, na kama njoo, si tu n'es pas encore ici, kama uyafika hapo, uko problème na tosha kwa na uvumilivu, kama uyafika kupiete unaanguka. C'est comme ça que les gens rétrogradent. Ni vile ndio watu unarudiaka nyuma. Lorsqu'il fit frapper, wakati alipigwa kofi sur un côté du visage, kule muuso wake, il a tourné l'autre. Akageuza ingine uso. Kuna pashikwa watu watakuwa na kupika. Bali na Mungu alibaumba, bako kwa hiyo dunia. Na batakia batizwa na wanaamini message. Objectif kwa na kupika. Shabaha kusudi kuwe mkamilifu. Sasa wanafanya kazi yao, ukomprendre kama bali batizwa tu ile kazi. Uelewe. Sio aseme mtu mwenyewe anatoka kule nje anaweza kusumbuka. Hapana, ni mwenyewe aliamini. Yuda njoo aliokoka, aliamini na kaanza kupreshe kwa kusumbua Yesu. Ndio. C'est ça la vérité. Ile ndio kweli. Trois sortes de croyants. Aina tatu za waamini. Habakwake mu madhehebu. Wanakuwa tu ndani ya kanisa huko. Ndio. Na wale wako huko ndio kazi. Ndio maana niliwaambia ile siku, wewe unalunga, wewe utalunga. Wewe mwenye Bwana, wewe utalunga. Na wengine ndio wanakusindikiza. Sasa tunafanya louange, bana kusindikiza kwa mariage. Wewe kwa lunga. Mais sasa tunatoka, kila mtu anaenda kwao, wewe unabakia na Bwana. Ndio. Mais benye banakusindikiza wanapasha ni droit kuchamba na katike liato yako na kudharau. Naye ufupi ugana aliyetika aliona tuache vile ona liato, ona roshongi, ona okay. Na baleza atakutupia matomate za kuoza. Mewe ndio mwenye Bwana. Alléluia. Quand on lui a parlé quand on lui a parlé directement, wakati walimsemesha nguvu, il n'a pas parlé. Hakusema. Il n'a pas injurié en son tour. Hakutukana. Voyez-vous. Mnaona? Piller. Mutawa. Cherchant toujours une chose. Akitafuta kila mara kitu. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Mimi nafanya kila mara kile kenye kinampendeza Baba. Oui, monsieur. Ndio Bwana. Toujours. Kila mara. C'est la piété. Ile ni utawa. Vous voyez? Après que vous avez passé là, nyuma, ukapita pale hapa kuimani mpaka kule. Haleluya. Unapita kuimani, unaenda kunguvu, unaenda mkujua neno la Mungu, unaenda mkujizuiza, unaenda kwa uvumilivu, unaenda sana upande. Ufike na pale nako. Amen. Kama hujapafika ni kusema au ya. Hii ndio ujumbe. Amen. Ujumbe iko bati ya magomvi, banda kwa television, banaanza sema vya bina maana, banachambana. Non. Hapana. Hapana. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ile haiko neno ya Mungu. Huyu chamba association yetu, alichamba, alizarau. Non. Hapana. Voyez-vous pieux. Unaona mtao. Chercha toujours akitafuta kila mara chose. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Ninafanya kila mara kenye kinampendeza Baba. Vous voyez? Après que vous avez passé paragraphe page 46. Ile karatasi ya 46. Après que vous avez passé de là à là. Kabla ya kupita pale kuimani mpaka kuendelea.
vous avez maintenant à la pleine stature d'un fils de Dieu. Pale kabisa uko na haki kwa ile utawa Vous devez wa Mungu. avoir ceci. Mnapaswa kuwa na hii Plus tout ceci. Unaongeza Plus tout ceci. hii, unaongeza hivi vyote. Sio ujumbe ya nabii wetu bana. Ndio. Sio ujumbe ya profeti. Amina. Ndio maana Mungu anasema hata ungekuwa na miujiza, ukuwe na imani ya kunyanyua milima, hata ungesema lugha za malaika, hata ungepana mali yako yote uigabule, kama hauna upendo uko bure. Juu hii yote havipangiwe mzuri. Mtu mwenye hapangi hii mzuri iko mtu bure mbele ya Mungu. Mimi baliwaza kasema message ni kusema des mystères, kusema vile siri. Tout ça c'est bien. Vile vyote ni mzuri. Siri kubwa ni maisha ya neno. Alléluia. Amina. Mais vous devez avoir ceci. Lakini unapaswa kuwa na hii. Plus tout ceci. Unaongeza hii vyote. Et vous ne pouvez même pas commencer avant d'avoir ceci. Hawezi anza kabla hujakuwa na hii vyote. Amen. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Maintenant, sasa rappelez-vous, kumbukeni les merles avec des plumes de paon. Ne l'oubliez pas. Ile nyama iliyo na manyoya ya ile nyama. Kibongobongo anavala manyoya ya hua. Njoo kwa Kristo kwa leo. Mkristo wa message. Kumbe ndani ni hypocrite. Ni munafiki. Mungu anasema msisahau hii inakuwaka. Msisahau. Mtu yuko Mkristo huko nje lakini anayala chuki mingi sana. Oh Seigneur Jésus. N'oubliez pas. Voyez-vous. N'essayez pas d'ajouter cela. Msijaribu hata kuongeza tant que vous n'êtes pas effectivement né de nouveau. Kama haujazaliwa sambamba. Parce que cela ne marchera pas. Kwa sababu ile haitatembea. Vous ne pouvez pas les faire marcher. Hawezi itembeza. Cela arrivera à ceci ou ceci ici. Ile itafika kwa hii hapa. Unatoka hapa, unafika hapa, unafika na hapa. Kisha nasema, oh mimi niko na imani, niko na nguvu na niko na kujizuiza, unafika pale. Ceci ici. Hapa. Et cela se filtrera quelque part. Na ile itaharibikia fasi moja hivi kama halipangiwa, kama ukipanga mzuri, selon la parole. Kulingana na neno. Vitasagika, vitaharibika. Vitaharibika. J'aime Jésus. Nampenda Yesu. Je l'aime. Nampenda. Nous allons vivre pour lui. Nous allons vivre pour le Seigneur. Tutaishi juu ya Bwana Yesu. Un jour nous quitterons cette terre. Siku moja tutatoka duniani. Frère Branham anasema, Mungu anasema, maisha ya mtu iko saa jua. Makati nalamuka angali bebe wa kuzaliwa. Inakuwa 11, inakuwa 10 anaenda kwa école primaire. Sahihi. Inakuwa 11 anaenda kwa university. Tano anaenda kwenye masomo ya hali ya juu. Inakuwa 12 naye sasa anakuwa mtu tusa. Inakuwa 13 mkuki inaanza shuka. Inakuwa 14 anaanza zeka. Inakuwa 15 anaanza zimika. Inakuwa 16 inakuwa 17 anakufa. Saa 10 bana muzika. Za mchana. Mtu anakuwa na mchana moja. Mchana moja ya kuishi. Na njoo tuo ya jua hivi. Njoo mwendo jua. Inazaliwa ingali ya kitoto. Haina hata nguvu, haina mambo. Inakuwa dizeli inaanza kwa makali. Inakuwa 11. Sahihi. Bata tukole kesho. Ni 11 pitia kwa masomo. Jua isha kona. Nani? Ndugu anaanza enda naye Lomera anachimba. Ni 11 tu. Umejua hapa hivi. Inakuwa 13. Sasa ilishakuwa saa ngapi? Mimi nakuuliza kwako ni saa ngapi? Utakulisha kucha. Nous sommes au temps du soir. Ulisha kucha jioni. Nous sommes au temps du soir. Attention, au temps du soir. Fanya mpio chunguza maisha yako na neno la Mungu. Ndio. Mimi nasema kweli. Amen. Et cela est possible aujourd'hui. Na ile inawezekana leo. Unaweza chunguza maisha yako na neno la Mungu leo. Pumuzi uko nayo, nguvu uko nazo. Unaweza chunguza. Kama uko mteule, uchunguze njole. Usingoe kesho. Asante. Basi, nilikuwa sema kweli. Ndio. Fone pour me pas faire les faire marcher.
hawezi kuitembeza. Cela arrivera ceci ou ceci, itafikia kwa hii. Unapanda kwa imani, unapanda siku nyingine cela se filtrera quelque part. Ile vinaharibika, lakini kama mkuzo obtenir wakati une authentique colombe unapotembea kuwa ya kweli iliyozaliwa upya, sasa vous n'ajoutez rien, hautaongeza kitu. Cela s'ajoute à vous, ile inaongeza kwako, ile inaongezeka, ça va à montant, inaenda descendant, ça va à montant, inaenda kwa kupanda. Niko soma Mungu abariki frère Branham, hakuya kwa mtumishi sawa huyu, amen. Kwa msoma ni kabisa, huyu ni wa kipekee, ndio mtumishi Branham ni wa amen. Na ingekuwa simeshiba kwa message, amen, tunaishi ujumbe hivi, tungekuwa peuple moya mzuri sana kwa taifa ya mais parmi nous, lakini nous serviteurs, nos pasteurs, sœurs et frères, wachungaji, ndugu dada, hatari ni hatari. Mungu atusaidie, amen. Très bien, vizuri, nous arrivons à la perfection maintenant, nafika kwa ile ukamilifu. Très bien, vizuri. Alors sasa acha nikaonje kidogo kwa hii nayo sixièmement, ya sita nisomea au pale si 1 2 3 4 5 6 7 7, OK, 6 piété, ile utawa. 7 ni nini? Affection. Affection, upendo au mvuto ya upendo. L'affection, upendo. Parce que sina gani nasema juu ya affection kidogo, upendo. Mina nataka tutoke saa hii twende kunyumba na mwanasikia. Ndio. L'affection, upendo. La Bible dit ici, Biblia inasema hapa, joindre ou ajouter l'amour fraternel, ongeze na ile upendo wa kindugu, l'affection fraternelle, ile upendo ya kindugu. Et bien ça, vizuri, hii c'est bon, ni vizuri. Juste ici, hapa le 7e, ile ya 7, 6e, 7e, ile ya 7, joindre l'affection fraternelle, uiti yako kwa ile nyingine. Quand nous arrivons à cela, wakati tunafikia ile l'affection fraternelle, ile upendo ya kindugu, ndio kusema nini? Mettez-vous à sa place dans cette affaire. Ndio ni kusema ujitie kufasi yake mwa ile mambo, mwa ile affaire, mwa ile mambo, mwa ile affaire ya udada, mwa ile mambo ya ndugu. Ili lilifika, mimi nashikia kwanza kwa nafasi yake. Haleluya, amen. Mimi nashikia kwa nafasi yake, amen. Ndio tuko pamoja, nimekuwa ngali huko, unaona bangana kunywa mapombe, bangana nasema mingi, mmetoka kwa kanisa moja. Ndio sasa wewe mwenyewe uko na affection fraternelle, kuna upendo, unaona msangana hapo na uko hapa pembeni yake, ndio unamwonishi quartier moja, mnaheshimu sana, kunywa pombe mtu moja sana, ipo sana, fao nini anafanya vingine, anafaa umbaraga na vingine, titeme una ikala sa place, unaingia kufasi yake. Ingekuwa ni yeye njoo niliipa, ningejitreta, ningejifanyizia namna gani? Isikie ningejipiga majiwe, isikie ningejilunguza. Ingekuwa ni mie njoo ningefanya aye. C'est ça la piété, ile njoo utawa. Ingekuwa ni mimi ndio frère Charles na niko pasteur wa Amour Parfait Tabernacle, kisha bako wananitraite vile, wako wanifanyizia vile, wananitraite na hivi, wananitraite na hivi. Mie ningefanya aye, kama ingekuwa mimi njoo yeye, titeme à sa place, unaingia fasi yake. Ingekuwa mimi ndio ningana vala miniji, mie njoo ningali na ile udhaifu, ile nguvu, mie njoo ningali nayo, ningefanya ningejitraite aye, ungejifanyizia je? Voilà, tazama sasa la piété. C'est quoi ça? Utawa. Mettez-vous à sa place. Ujitie kufasi yake dans cette affaire. Mwa ile kesi. Maintenant, sasa vous direz, mungesema mon frère a péché contre moi. Ndugu yangu amenikosea, comme l'a dit Pierre. Kama vile alisema, faut-il pardonner? Je, inabidi ku 7 fois par jour? Vile alisema mara 7. Il a répondu 77 fois. Akajibu mara 77. Quand vous arrivez à la piété, wakati unafika, vous êtes capable de pardonner. Unaweza 70 fois 7 fois par jour une personne. Unajumulisha mara 7 kwa mara 17.
Si wewe ndio uko na tiete. Basi alishakuwa nayo. Si tunakusanyika basi mwana tuko tulishaachana. Tuko pamoja, mekro tunaachana. Sasa wewe unapaswa urumie yule mtu mara ngapi kwa siku? Petro akauliza. Asema mara 7 akaona ni unjo mingi. Yesu akamwambia mara 17 kuongeza mara 17. Ndio unapaswa urumia bibi yako. Ndio unapaswa urumia wana. Ndio unapaswa urumia ndugu yako na mloko yako na grand frère. Parashu usiku moja. Sasa itrepide. Ile ndio kuwa na utawa. Na frère maneno anasema kama myafikia pale msema mko wa Kristo. Batokana ngapi? Milioni 2. Na wote wanaamini nini? Ujumbe, wingu la utukufu na nguzo ya moto. Na nguzo ya moto. Na makarama na bakabatizo. Mimi kunafika bangapi? Wawili. Tungali bangapi hapa? Tuko bangapi? Tunauliza ba pasteur pot ba muduni na mumsiti kivaji. Bangapi bako hapa? Kwa flexion. Bangapi? Upendo. Neno wa Mungu njoo jiji. Ndio hakimu. Kusikwe mtu mwatasema juu niko na kanisa Karambi na niko na makarama na ninaponesha magonjwa niko na Mungu. Bongo. Neno ya Mungu kwanza. Amina. Ninachoka. Nilimrudia jana tena. Jana ulimrudia limoja. Haipata mara 17 kuongeza mara 17. Haukutimiza nini? Na kisha mtumishi wa Mungu mzima anekala pale kwa kupatia sheria sio nihurumie. Tunakusomea neno la Mungu. Ushamhurumia mara ngapi? Limoja. Unaanguka juu akuhurumia mara 17. Maisha hakuna inakuwa sheria isipokuwa neno la Mungu. Amina. Kama ulikuwa na wazazi zamani ndio walikuwa tunanganya. Sera fulani anakuwa spiritual. Dada fulani anakuwa kiroho. Asita ndio kiroho ni bongo. Ni bongo hivi. Haiko kiroho hivi. Kiroho ni parole ndani ya moyo. Neno ya Mungu ndio kiroho. Amina. Haiko makarama. Zamani sasa mtu anapata visitation. Banaimba vision. Yoka. Sikia. Haiko kiroho ile. Yoka. Sikia. Hapana. Ile ni chumba maombi. Haiko kiroho ile. Yoka. Haiko kiroho ile, ninasema haiko kiroho. Yoka. Sikia. Basta wa basosie. Bako hapa Banga. Baraka. Banzale hawa yoka. Sikia. Sana tuka mkanisa. Dada, shalom sana. Shalom. Banaanza muogopa sebo kiroho, haiko hata kiroho. Kongo ile. Amina. Febra nami nasema tulishasikia matremblement de terre. Ndio. Tulishapata mareveil. Tulishapata manini. Tulishapata mavisitation. Tunaendelea kuletaka resultat. Mimi hakuletaka matukio. Mpaka leo banga napenda kudiviser batu. Kukaulana na makritike wengine na madivision. Hakuna communion. Ile ilituletea nini? Febra nami anasema uturudishe tena kwa magoti. Twende mkurote. Tuone sauti ya Mungu tena itusemeshe tutoke pale tuko kwa Kristo. Amina. Yoka. Sikia. Nipatia una. Onekana mkanisa tunaanza hivi. Unasikia? Ananitimide kwanza basi. Ndio pembeni. Leo wanataka wanika dada iko kiroho wanataka wanika. Yoka. Sikia. Kisha mimi nauliza zile kanisa zote bikwaye sai. Mkanta ntiyebi. Unasikia nini? Priere ya profete. Maombi ya nabii. Anasema bila halikuleta resultat. Bila halikuleta matukio. Ils veulent encore coloniser. Wanapenda tena watutie mtumwa. Et diviser. Watugabule. Et créer plus de domination. Wanaumba hata. Oh Dieu. Oh Mungu. Laisse-moi entendre la douce voix. Tuache kusikia sauti. Alléluia.
il faut kuacha tranquille pour attendre la voix de Dieu, kwa kusikiliza sauti ya Mungu. Donc watu walienda bila sauti ya Mungu. Ndio Yoka yoka, sikia. mwisho kapani makofi. Mwisho ile mayoka yoka, makofi. Sikia. Makofi. Watu walipigana. Mungu atusaidie sana. Amina. L'affection. Upendo. Unapaswa. Voyez-vous? Mnaona? L'affection fraternelle. Upendo wa kindugu. Maintenant. Sasa. Voyez-vous? Mnaona? Si un frère détonne complètement, kama ndugu anakukosea lote, anaanguka lote, donc anaenda lupengu, anaharibika complètement, anaanguka na frère complètement, il détonne. Anaharibika. Ne soyez pas impatient avec lui. Usiwe mtu wa kukosa uvumilivu kwake. Non. Hapana. Soyez aimable avec lui. Kwanza mpendelevu pamoja naye. Allez-y quand même. Uende. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit. Ndugu, mtu akaniambia. Njoo station mwisho. Quelqu'un m'a dit. Mtu akaniambia. Il y a pas longtemps. Hakuyapita muda. Comment pouvez-vous croire des choses comme vous les faites? Namna gani unaweza amini vitu kama vile uko unavifanya? Et continuer à aller chez eux. Na unaendelea tu kwenda kumakwao. Kwenda kule makanisa. Unaenda komilia fulani. Unaenda ushiriki. Namna gani? Namna gani unaweza sio kwa sawa. Vipi? Ulikusanyika wapi? Kwa fulani. No. Komati. Hapana. Namna gani unaweza? Kama kuna ushiriki nisaidie tu. Kama uko na effect sheet ya nabii. Yetu tunaishi niko na biona. Ndio. Quelqu'un m'a dit. Ndugu, mtu akaniambia. Il y a pas longtemps. Hakuyapita muda. Comment pouvez-vous croire? Namna gani unaweza amini vitu? Et continuer à aller chez les assemblées de Dieu. Na unaendelea tu kwenda kwa ile makutano ya Mungu. Et les unitaires. Wa umoja. Et partout ailleurs. Na nafasi yote. Comment? Namna gani? Voyez-vous? Mnaona? L'affection fraternelle. Upendo wa kindugu. Espera qu'un jour, tukiona matumaini ya kwamba siku moja. Voyez-vous? Mnaona? Hii tu hapa ni kusema malgré ile yote mnasema. Ile yote mnawapakiza wale hapa assemblée, banani asema hapana kwa hivi, bako hivi, hatuwezi kukominie, hatuwezi basalimi, hatuwezi bashiriki, ni bapalia, ni wenye dhambi. Malgré tout, ingawaje espera l'affection fraternelle dans mon ile upendo ya kindugu ndani ya roho yangu. Espera qu'un jour, niko na matumaini ya kwamba siku moja. Voyez-vous? Mnaona? La patience avec lui. Uvumilivu pamoja na tempérance, ile kujizuiza, le supportant, ukimvumilia, la connaissance, ujuzi pour comprendre ce qu'il croit, kwa kuelewa Kenya naamini, hata kama haamini sawa, ce qu'il croit, et se rappeler na kujikumbusha que c'est dans son cœur, ya kwamba ni ndani ya roho yake. C'est cela, ni ile de la vertu, kutoka kwa nguvu en vous-même, ndani mwako, pour la laisser sortir avec gentillesse, kwa kumwacha itoke pamoja na ukarimu, douceur, upole vis-à-vis de lui. Sawa na mko mnaelewa imani ndio, et à la fois ukiwa na imani qu'un jour ya kwamba siku moja Dieu le fera entrer, Mungu atamuingiza. L'affection fraternelle, ile upendo ya kindugu, la septième chose, ile kitu ya saba. Frère Branham anabisali 1 kwanza, la foi, ya kwanza 2 mrepete pale nini ile, murudilie ile ya pili, la vertu, ile nguvu. 3 c'est quoi, 3 la connaissance, 4 et la tempérance, 5 uvumilivu, kwa vitaja 6 et la piété, 7 utawa, ya saba l'affection fraternelle, upendo ya kindugu. Voyez-vous? Mnaona 7 choses, vitu saba. Après par nyuma ya pale unapokea Saint Esprit, unapokea Roho Mtakatifu, unapokea sa Roho Mtakatifu. Pale hauyafika, hauyakuwa protege, unapokea kwanza Roho Mtakatifu, sio unampokea anakuingiza mperfection, na kuingiza mukamilifu. Ule mpia de fete na ile lijio ya utwiko, na mpia de fete njoo na ile mlijio ya utwiko ni wingu la utukufu, ni ndani ya ule mwenye alishashuka. Amen, haleluya.
Oh Seigneur. Amen. Unaingia ndani ya ule mwenye alishuka. Yesu Kristo. Amen. Raha, amani, amen, nguvu, amen, upendo, amen, ukose upate, amina. Utupie hiyo uko vizuri sana. Haleluya. Bakuime, bakupatie, uko tupie. Amen. Haleluya. Krize kuwe, uko yesikuwe, uko tupie. Amen. Rien ne change. Hakuna kitu kinabadilika. Bakutukane, bakutape, uko tupie. Amina. Unaingia ndani yake. Amen. Amen. Tusimame tuombe. Oh, ce monde veut vraiment voir les fils du Dieu vivant. Pourra-t-il alors les manifester dans ce monde ténébreux? Oh, Jésus.
Yesu, ninaona uliingia kwa ajili waiti, ninaona uliingia kwa mjane wa Sarepta, ninaona unaingia kwa Rahabe, ninaona unaingia kwa Simoni Farisien, ninaona mama moja anakuwa anaingia kwa miguu yako, iko na vyake vyote vya mbaya, usharati ya hewa mbaya. Ninaona ali au kushindaka unamsumbua, ukamwambia tu dhambi zako zinasamehewa. Naomba usikie kilio ya watoto yako. Hakuna mwenye napenda potee mshindo. Mwokozi hatuwezi fanya kiburi, jua hakuna kiburi tuko nayo. Sasa tunaona mwenzetu mwenye alikuwa anapumua sasa vile si ashakuwa morgue na wanamuzika, tunaona kama masia tupata kitu tuna alikuwa kama mtu za shida hivi, unatupatia kuishi, unatupatia pumuzi kuya ututembelee juu ni watu bazima ndio natembeleaka. Petro soni mkutanaka alikuwa ngale anatembea kwa na nguvu na ukazungumuza ukamuokoa. Paulo naye alikuwa na nguvu zake, ilikuwa naenda mu madesordre, ukamkutana munjia ukamshanje. Tiele meme nafsi yangu hii hapa, roho yangu hii hapa, na mwili pia. Nafsi ya ndugu na dada njoo hivi hapa, na mwili na roho. Njoo wakati ya kututembelea, na tunakuomba utubariki saa hii, tupatie utulivu, tupatie wokovu, tupatie Roho Mtakatifu, tupatie amani, tupatie furaha ya wokovu, tupatie kuishi. Amen. Uko mwema sana, nimekuona munguzo ya moto, nimekuona ndani ya wingu la utukufu, nimekuona ndani ya Musa, nimekuona ndani ya William Branham. Uko Mungu uliumba mbingu na nchi, jua, mwezi, majani, milima na mabonde na miti na mtini, vinavyoonekana na visivyoonekana. Ni wewe ule ulikuwa mgestemane, ndio livala mwili Prophet Branham. Musa dada, Musa ndugu, umwambie malgré tout je suis toujours ta portion, je t'aime. Umwambie je te pardonne. Umwambie prends courage ma fille, prends courage mon fils. Peu importe ce qui est arrivé, maintenant mon alliance avec toi ne faillira jamais, ne finira jamais. J'ai fait mon alliance et tu es à moi et moi à toi. Je suis ta portion, tu es ma portion. C'est très important, Seigneur. Ça, c'est très important. Oui, Seigneur, c'est très important que tu puisses le faire. Nous avons appliqué la parole chaque fois. Quand Frère Branham prie, aucun démon, même le cancer, aucun, rien ne peut résister à sa prière. Ça, nous croyons. Et celui qui a vu la colonne de feu a vu la réalité. C'est la première fois, Seigneur, depuis que le monde est monde, que tu es descendu. Tu as été photographié. C'est la première fois. C'est la première fois que tu as donné à un homme le petit roi, le petit ciel. C'est la première fois, Seigneur Jésus, il y a à peu près 10 000 à 4 000 ans, que haujafanyika tena mwanadamu, haujafanyika tena mwili. Na sisi tumekupokea, tembea nasi, ishi nasi, tukuone Mungu, tukuguse, tukuamini. Frère Branham akauliza yule dada, crois-tu que je suis son prophète? Crois-tu que son esprit est ici? Crois-tu que Dieu est là? Alors, il m'a dit de donner aux gens de me croire. Et s'ils me croient, rien ne peut résister à ma prière. Et toi, tu me crois. Alors, rien ne peut résister maintenant à ma prière. Et ce que tu veux, c'est ceci. Tu veux le réveil dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Tu veux le réveil. Tu veux le pardon de tous tes péchés. Tu veux être anastatique de non parfait.
C'est ce que tu es venu demander au Seigneur. Et je sais que le prophète n'est pas mort. Il est ici. Le prophète est ici. Maintenant même, chacun de nous, levez-vous, mshimame. Kila mtu alifika hapa kusudi apokee umbo la mtu mkamilifu. Dieu tout puissant. Wewe ndio uliumba mbingu na nchi, na ukatuumba na shii. Baba, si hatuwezi shindwa na hatutashindwaka. Tuko na nguzo ya moto, tuko na wingu la utukufu, tuko na Mungu mzima, Yesu Kristo anayevala mwili. Njoo Bwana, shetani umeshindwa. Nguvu za giza, nguvu za giza wewe, kemea kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, toka ndani hawa watu. Shetani wewe, kwa jina la Bwana Yesu Kristo, toka ndani hawa watu. Na mimi naomba nguvu za giza zivunjwe na Mungu mzima zihirike ndani ya mioyo yetu. Maintenant amen. Maintenant amen. Maintenant amen. Maintenant amen. Que chacun de nous puisse louer le Seigneur. Qu'il soit loué à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bon après-midi à tous. Et même la nuit, sous la protection de Dieu, lundi, soyez bénis le lundi, physiquement, charnellement, spirituellement. Mardi, soyez bénis, physiquement, charnellement et physiquement. Mercredi, soyez tous bénis. Jeudi, soyez encore tous bénis en bonne santé. Même le vendredi, soyez tous bénis et en bonne santé. Même le samedi, à 11h, nous serons ici. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et même le dimanche prochain, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. C'est la seconde, c'est la minute, c'est le jour, c'est l'année. Oui, c'est le mois. Nous bénis. Nous croyons dans les bénédictions du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, je vous aime. A dit le Seigneur Jésus. Amen. Je n'ai pas de mauvais projets, mais de bons projets sur vous. Je n'ai pas de projet de malheur, mais de projet de prospérité, bénédiction. Ange de la mort, je te chasse d'ici. Pas d'enfer. Au nom de Jésus-Christ, que chacun de nous soit protégé sous protection. Que nous puissions vivre jusqu'à ce que nous verrons même les mariés de nos enfants, les fils de nos fils, les enfants de nos enfants en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui es béni, toi qui es venu dans la nuit de gloire, nous t'acceptons, nous t'accueillons. Amen. Amen. Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour ta bonté. Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour le pardon. Allez dans la paix et puis saluer d'abord celui qui est à côté de toi.
aliye kando yako. Et que Dieu bénisse. Na Mungu awabariki. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, abarikiwe celui qui est venu yeye aliye dans la nuée de gloire. na wingu la utukufu. Celui qui est venu. Yeye aliyekuja. Ubakie pale kwa huko, usitoke kwanza. Huyu mwenye alikia mniwe mwingu la utukufu, tunatamu dedie chanson d'amour. Atampatia Njoo mara kwanza alikamatwa photo, c'est Jésus qui est descendu. Voyez-vous ses yeux? Naona macho yake. Voyez-vous son nez? Naona lipua yake. Voyez-vous sa barbe? Naona ndevu zake. En train de regarder. Tazama. Nakupenda, nakuamini, nakukaribisha kwangu. Nakupenda, nakuamini, nakukaribisha kwangu. Nilikuwa kipofu wa roho, lakini sasa naona. Yesu umeniponya, na ninakutukuza. Tia mkono tu sasa. Haja ya moyo wangu, nakuamini, nakugusa kumoyo sasa, nakukaribisha kwangu. Nilipookolewa, rafiki walinikimbia, na wakanitukana, lakini nasonga mbele. Haja ya moyo wangu. Kama uko na nguvu, angalia mwingu la utukufu mbele, kisha tuinde pamoja. Angalia mwingu na kuamini, mwingu na kuabudu, kusa kumoyo na kukaribisha kwangu. Na hii hali ya kiroho, hali nzuri ya kiungu, mwende na amani ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen.